सर मैंने भी आपको अपना वोट दिया था, तो आप मेरी वोट की जो हिफाजत है वो नहीं हो सकी। बहुत सारे लोग कहते हैं शेख साहब के साथ ज्यादती हुई है, अगर ज्यादती नहीं हुई तो क्यों नहीं, और अगर ज्यादती हुई है तो कैसे? मैं चाहता हूँ कि ये जो आज एहतजाज है, ये आज एहतजाज जो हो रहा है, ये हमारी टीम हकीकी आज़ादी टाइगर फोर्स वो सब ने हमने मिल के ऑर्गेनाइज़ किया, और 3 बंदे हम कादर खान, इजरत खान, सरदार ज़हीम और शौकत साहब, हमने यहाँ ये शेर अफजल मुनव्वर साहब से टाइम लिया कि हमें। जी नाजरीन, हम इस वक्त मौजूद हैं वकीलों के साथ, और ये काला कोट अगर हमारे साथ हो तो हम थोड़ा थोड़ा सेफ महसूस कर रहे होते हैं। वैसे तो इनके लिए भी दिन कुछ अच्छे नहीं हैं, लेकिन इन्होंने, मैं बजाते खुद कहूँगा, मेरी भी गिरफ्तारी हो गई थी। अगर मेरी आज़ादी करवाई है तो ILF के वकीलों ने करवाई है, और उसके बाद मेरा डर खौफ ख़त्म हो गया, क्योंकि उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा। ये सर क्या पैगाम करते हैं, पूरी कौम आपके साथ है, क्या कहना चाहेंगे? रहमान रहीम, एक तो जो आपने बात शुरू की है ना, बड़े खूबसूरत अंदाज से शुरू की है काला कोट से। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये काला कोट था जिसने पाकिस्तान का ख्वाब देखा, इलामा मोहम्मद इकबाल, और वही काला कोट था जिसने पाकिस्तान बनाया, और बड़े सगीर में इतनी बड़ी जंग लड़ी, वही वकील था। बिल्कुल। वकला ने, आपने देखा कि जब भी कोई गैर आइनी इक़दाम हुआ तो हमेशा ये काला कोट आ गया है, वो चाहे आप इरा पूरा उठा के आफ्टर 1947 देख लें। ये तहरीक इंसाफ जी, जो इमरान खान का विजन है, जी जी, उसकी पार्टी का नाम भी इंसाफ के नाम पे है। जी जी, वो ये कहता है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ हो, पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी हो, यही हमारा स्लोगन है। और मुझे याद है कि जब अदलिया की तहरीक थी तो मैं इसी इस्लामाबाद बार का प्रेसिडेंट था, तो इमरान खान वो वहद पार्टी थी जिसने हमारा साथ दिया अदलिया की तहरीक में। और ये जो चोर लोग हैं, ये दोनों जो हैं, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ, ये दोनों मुआहदे करके मुल्क छोड़ के भाग गए थे, और वहद इमरान खान लीडर था जो अदलिया की तहरीक में हमेशा साथ चलता रहा। की इस वक्त जो इलेक्शन लड़ा गया वो घर के जहेज के सामान पे था, तो अगर भला पास होता तो आप क्या समझते हैं, वो क्रिकेट अच्छी खेल लेते? देखें, अच्छा आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। मैं ही PTI का चीफ इलेक्शन कमिश्नर था, मैंने इंटर पार्टी इलेक्शन कराया, हमने ये इलेक्शन का वो जीता, पेशावर से केस भी जीता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मैं आज मैसेज देना चाहता हूँ जहाँ F9 पार्क के सामने, कि आप देख लें आवाम को कि क्या आवाम का मैंडेट छीना जा सकता है? क्या एक पार्टी को आपने बल्ले से बगैर भेजा, और वो बल्ले के बगैर बैंगन पे और मुख्तलिफ किस्म के निशानात, जिस तरह वो कहते हैं ना कि जहेज का सामान है, उस पर भी हम इलेक्शन जीत गए। क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो एक अदारे का हेड है, ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या वो नहीं देख रहे कि पाकिस्तान में जिस तरीके से इलेक्शन हुआ, और जिस तरीके से RO ने हमारे पेपर रिजेक्ट किए, और जिस तरीके से अभी RO ने 45 को 47 में तब्दील किया, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को नजर आना चाहिए। इंशाल्लाह इंसाफ की जीत होगी, हक की जीत होगी, रूल ऑफ लॉ की जीत होगी, आइन की बालादस्ती होगी, और इंशाल्लाह ये जो रिजल्ट छीने गए हैं, ये रिजल्ट हमें वापस मिलेंगे। सर मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, सर आप वकील हैं, आप चीफ जस्टिस साहब को ये बात नहीं बताते, इलेक्शन हुए हैं और अभी तक कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बना, वो पूछते हैं, उनको पता नहीं होता कि प्राइम मिनिस्टर बन चुका है, कौन बना नहीं बना, तो ये आपका काम है ना सर, उनको अपडेट करना। मेरी तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, शायद आपने मीडिया पे देखा होगा, जब इलेक्शन का रिजल्ट, जब हमारा इंटर पार्टी इलेक्शन का केस था सुप्रीम कोर्ट में, उस टाइम भी चीफ जस्टिस ने हमसे ऐसे सवाल पूछे। चीफ जस्टिस की एक बात मैं बता दूं, ये आपके चीफ जस्टिस, मैं ये कहता हूं कि चीफ जस्टिस बुग़्ज़ इमरान में बहुत आगे जा रहा है। चीफ जस्टिस को एक आदमी के खिलाफ 25 करोड़ आवाम के राइट को छीना जा रहा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ये जिम्मेदारी है, क्योंकि आइन सबसे ऊपर है, आइन आपसे भी ऊपर है, आइन जो है वो हर अदारे से ऊपर है, और सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है, आइन के नीचे सारे अदारे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये देखना चाहिए कि जिस तरीके से इलेक्शन हुए, और जिस तरीके से हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे थे कि RO से इलेक्शन मत करवाएं, RO ने रिजल्ट दे दिया, और RO ने जो एक प्लान था उस प्लान के मुताबिक रिजल्ट दिया, लेकिन उस प्लान के मुताबिक भी वो हुकूमत नहीं बना सके, इस वजह से कि आवाम खड़ी होगी, आवाम का मैंडेट चोरी हुआ है, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये देख रहे हैं, उनको देखना चाहिए, उनको एक्शन लेना चाहिए कि उसके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन मैंने बताया कि चीफ जस्टिस जाती दुश्मनी में पड़े हुए हैं, आइन को पीछे रखा हुआ है। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मेरे ही हल्के के कैंडिडेट जनाब शहरियार रियाज साहब, तो इनके वालिद साहब जो है वो हमारे उस दौर में काउंसलर हुआ करते थे जब मैं बिल्कुल छोटा सा था। इनसे हम प्यार करते हैं, इनसे हमने बड़े बड़े काम भी लिए हैं जो इन्होंने हमारे और पूरे इलाके डोकरते में शायद वहाँ पर इन्होंने आवाम के दिल जीते हैं। सर मैंने भी आपको अपना वोट दिया था, तो आप मेरी वोट की जो हिफाजत है वो नहीं हो सकी, मुझे भी गिला है सर, क्या करें?
جی ہمارا مینڈیٹ آپ کو پتہ ہے عوام کا چوری ہوا ہے، اور نہ صرف راولپنڈی بلکہ پورے شہر کی بجائے پورے ڈویژن میں چوری ہوا ہے اور پورے پاکستان میں چوری ہوا ہے. اس کے خلاف عوام نکلی ہے باہر آپ کے سامنے ہے، اور انشاءاللہ ہم بھی اپنی جو آئین اور جو قانون ہے اس کے مطابق ہم جو جستجو ہے اور جو ہم پٹیشنز ہیں وہ ہم نے دائر کی ہوئی ہیں. انشاءاللہ تعالی ہمیں انصاف ملے گا. جی اچھا سر، میں ایک اور چیز پوچھنا چاہتا ہوں. بہت ساری رائے یہ کہتے ہیں کہ شیخ صاحب جو ہے، شیخ صاحب نے بھی بڑی خدمات کی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹکٹ آپ کو ملا ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں شیخ صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اگر زیادتی نہیں ہوئی تو کیوں نہیں، اور اگر زیادتی ہوئی ہے تو کیسے؟ جی دیکھیں، یہ تو خان صاحب کا فیصلہ تھا، اور خان صاحب کو جو انفارمیشن ہے وہ میرے سے بہت زیادہ، اور وہ شاید انہوں نے جو اس کو ریئلٹی کو دیکھا ہے اور کارکنوں کے جذبات کو جو انہوں نے سمجھا ہے اس کے مطابق انہوں نے فیصلہ دیا ہے. جی آپ کیا امید کر رہے ہیں سر، ہمارے ووٹ جو ہیں وہ جو ہم نے گھروں سے نکل کر آپ کو ووٹ دیے، آپ کو حلف دیا، وہ واپس ہو سکے گا؟ جی آپ دیکھیں، آج کمشنر راولپنڈی کا جو استعفیٰ آیا ہے یہ پہلا استعفیٰ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام ضمیر رکھنے والے افسران جو جتنے بھی ہیں جو اس سارے معاملے کے اندر اس کا حصہ بنے رہے ہیں، وہ سب استعفے دیں گے اور وہ پبلکلی آ کر اور یہ کہیں گے انشاءاللہ تعالی جیت حق اور سچ کی ہوگی. سر یہ بتائیں، یہ جو آج کا یہ اکٹھے ہوئے ہیں لوگ، آپ کا کہیں دھرنے کا اہتمام تو نہیں ہے کہ پریس کلب کے پاس وہاں پر بیٹھ جائیں اور جب تک آپ کے مطالبات منظور نہ ہو آپ وہاں سے نہ اٹھیں؟ اس طرح کی کوئی اسٹریٹجی ہے؟ جی دیکھیں، آج ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں اور ہم نے پریس کلب جانا ہے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا ہے. دھرنے کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن اگر یہ قیادت فیصلہ کرے گی تو ہم دھرنا دینے کو بھی سب تیار بیٹھے ہوں. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ اور بھی بہت سارے، ہمارے ساتھ سردار صاحب موجود ہیں. سردار صاحب جو ہے، میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ میں بھی غازیوں میں میرا نام ہے، میں بھی وارث خان تھانے والوں نے مجھے گرفتار کیا تھا، اور یہ میرے ساتھ سردار صاحب، سردار ظہیم صاحب اور پھر ILF کی ٹیم تھی جو ہمیں اور پورے جو PTI کے ورکرز تھے ان کو چھڑا سکے. میں حالانکہ PTI کا ورکر نہیں ہوں، میں ایک جرنلسٹ ہوں، لیکن انہوں نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا، انہوں نے سب کو گرفتار کیا. یہ جو ہمارے ساتھ سردار ظہیم صاحب موجود ہیں، ان کے ساتھ میں گیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم کسی کو نہیں چھوڑتے اکیلے، تو انہوں نے ہماری ضمانتیں نہیں بلکہ ہمارے پرچے خارج کروائیں. سردار ظہیم صاحب بہت اچھے کارکن ہیں، بہت دل سے کام کرتے ہیں، نہ ڈر ہیں، اور بہادری جو ہے وہ ان کو بہادری ان کے پاس اس لیے بھی موجود ہے کہ شیر افضل صاحب کے بہت قریب رہتے ہیں. سر کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آج احتجاج ہے، یہ آج احتجاج جو ہو رہا ہے، یہ ہماری ٹیم حقیقی آزادی ٹائیگر فورس، وہ سب نے ہم نے مل کے آرگنائز کیا، اور 3 بندے ہم قادر خان، ہجرت خان، سردار ظہیم اور شوکت صاحب، ہم نے یہاں یہ شیر افضل منور صاحب سے ٹائم لیا کہ ہمیں پنڈی اور اسلام آباد میں ٹائم دے. بڑے دنوں سے ہم اسے ٹائم لے رہے تھے. کل انہوں نے پرسوں ہمیں ٹائم دیا، 24 گھنٹے کے اندر ہم نے سارا سسٹم کیا ہے، اور ہماری اس میں خان صاحب نے ہمیں الاؤ کیا ہے، اور شیر افضل صاحب کی انہیں ڈیوٹی لگائی ہے. اس سے پہلے جس طرح میں نے راولپنڈی میں بھی ریلی نکالی ہے، اپنے جان پہ کھیل کے نکالی ہے. الیکشن کمیشن کے سامنے بھی میں گیا ہوں، میرے MNA صاحب ساتھ کھڑے ہیں، یہ وہاں نہیں پہنچ سکے لیکن ہم نے وہاں پہنچ کر احتجاج کیا. اور ہم کے جو ہمارے جتنے بھی سینئر ہیں، نیاز اللہ نیازی صاحب ہیں، ان کی ہمیں سب کی سرپرستی حاصل ہے. اور میں اس عوام کا، اور خاص کر کے جو ہمارے حقیقی ٹائیگر کے لوگ جو مختلف علاقوں سے، کشمیر سے، GB سے، فیصل آباد سے، یہ کھڑے بھی ہیں ادھر، یہ جو جھنڈے والے لوگ ہیں یہ سارے تقریباً ہمارے لوگ ہیں، اور یہ لوگ دور دراز سے آئے ہیں. اور یہاں یہ خوف کا جو بت تھا اسلام آباد پنڈی کا، وہ ہم نے توڑ دیا ہے، اور ہم اپنی جان بالکل پاکستان کے لیے ہم نے وقف کر دیا ہے. اگر کوئی بندہ کسی بھی وقت، مجھے پتہ اندازہ ہے، مجھے اندازہ ہو چکا ہے آج، لیکن ہم پرامن لوگ ہیں، ہم اپنی مٹی کے لیے جان دینے کے لیے بالکل تیار ہیں. نہ ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا ہے، نہ کچھ ہے. جو انہوں نے سیٹیں ہماری جیتی ہوئی ہیں، جو ہمارا جو پنڈی اسلام آباد کلین سویپ تھا وہ ہمیں مینڈیٹ واپس چاہیے، اور غلامی ہمیں نامنظور، اور ہمیں اپنے خان کی رہائی چاہیے. یہ 2 مطالبے ہیں، مینڈیٹ اور خان کی رہائی. اس سے پیچھے ہم نہیں ہٹیں گے، بے شک آپ ہماری جان لے لیں. جی ہمارے ساتھ الیکشن ہوتے ہی نہیں ہے. میں نے الیکشن جو کرائے ہیں وہ PTI کنسٹیٹیوشن اور اس کے رولز کے مطابق کرائے ہیں. جب ہمارے پاس ایک پینل آتا ہے تو ہمارا آلریڈی وینیو ڈیسائیڈڈ تھا کہ ہم الیکشن کروائیں گے چمکنی میں، پشاور میں. تو چیف جسٹس صاحب کے کویشچن جو تھے نا، انہوں نے تو ایسے کویشچن بھی پہنچے کہ ہمارے چیئرمین کو کہا کہ آپ پارٹی میں کب آئے ہیں.
इसका कोई तल्लक नहीं, आप आज भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो वो मेरा ख्याल है कि मैंने अकॉर्डिंग देखे, मैंने तमाम रूल्स को फॉलो किया, मैंने स्केजुअल दिया, मैंने उसमें टाइम दिया, नॉमिनेशन पेपर का, वेन्यू, हर चीज़ डिसाइडेड थी। आप अगर पेशावर हाई कोर्ट के 2 फैसले हैं, एक सिंगल बेंच का है, एक डबल बेंच का है, आप उसका डबल डिवीजनल बेंच का फैसला पढ़े, आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। क्या मैंडेट होता है इलेक्शन कमीशन के पास, और इंटर पार्टी इलेक्शन के खिलाफ अगर कुछ होता भी है तो क्या कुछ होता है। उसी दिन ANP को 20,000 रुपये जुर्माना किया गया है। वो तो है, मैंने आपको पहले बता दिया है कि चीफ जस्टिस साहब हमारी पार्टी के खिलाफ थे, हमसे भल्ला छीना। अब चीफ जस्टिस साहब को पता चल गया है कि बल्ला छीन के बैंगन भी दिया है, तो अवाम ने एक आदमी को जिता दिया है, अवाम जीती है, पाकिस्तान जीता है। अच्छा, एक बात और पूछना चाहूँ, इज्जत माब जनाब चीफ जस्टिस साहब ये फरमाते हैं कि मैं सोशल मीडिया नहीं देखता, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वहाँ पर आपकी न्यूज़ नहीं होती थी, तो क्या कोई भी जजेस या कोई भी उनको अवेयर नहीं होना चाहिए आपकी नज़र में, और कानून क्या कहता है इस हवाले से? देखें, आज से 2 साल पहले चीफ जस्टिस एक बेंच में बैठे थे, यही चीफ जस्टिस, और उन्होंने एक क्वेश्चन निकाल लिया कि इमरान खान के हलके से लोगों को फंड्स दिए गए, और उन्होंने उस पे सुओ मोटा लेना चाहा, जो फार्मर चीफ जस्टिस अपने पास बुला लिया। तो लिहाजा अब मैं किसी के ऊपर ये इल्ज़ाम तो नहीं लगा रहा कि वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ये हो नहीं सकता जितने वो सोशल मीडिया से इन टच है, मेरा ख्याल और कोई पाकिस्तानी नहीं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। ये चीफ जस्टिस साहब की मुनाफकत है कि क्यों अपने मतलब की चीज़ें उन्हें सबको पता होता है, लेकिन खान साहब के हवाले से, PTI के हवाले से हक और सच की बात उन्हें नज़र नहीं आती। 76 सालों में, पाकिस्तान के 76 सालों में वाहिद दफ़ा ये अदारे एक्सपोज हुए हैं। जनाब इलेक्शन कमीशन का काम हुआ है, और इस्लामाबाद की 3 सीटों में PTI विनर थी, जिसको हराया गया। ठीक है, ये गुंडागर्दी इलेक्शन कमीशन की है, अदारों की है। ठीक है, अवाम के आगे नंगे हो गए हैं ये अदारे। ठीक है, और ये अवाम अपना हक लेके रहेगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।